सुप्रभात बंधुगण आज हूँ अगस्ट मास 15 तारिख आम देशर स्वाधीनता दिवस। यह स्वाधीनता दिवस अवसर में मुझ समस्त को शुभेच्छा और शुभकामना जनाऊे। तो चल देखी ना आज सारा दिन कौन सब बछा बछा गुड न्यूजेस गुड़िक रही। 17 तारिख जाए राज्य में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा। तो चल देखी ना संपूर्ण अपडेट टी कौन रोचे। आसंता 17 तारिख जाए राज्य अधिकांश स्थान में काँ भाँ वर्षा हो पारे। अनेक स्थान में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेबो। नियंटिया वर्षा स्थिति बढ़िबो। वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक एने पूर्वानुमान करिसेंती। प्रोफेसर पशुपालक कहिसेंती मंगलवार सकाळे पश्चिमबंग और संलग्न अंचल में एक दुर्बल घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। आसंता 19 तारिख जाए यह पश्चिमबंग और संलग्न झारखंड उपर रही पारे। यह मौसुमी ट्रफ एक अंश विशेष रहिबो। एहा द्वारा आसंता 5 दिन जाए राज्य विभिन्न स्थान में हालुका वर्षा हो पारे। 17 तारिख भितर सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर और देवगढ़ किछि स्थान में मध्यम धरणर वर्षा हेबो। किछि स्थान में हालुका भी हो पारे। भद्रक, जाजपुर और संलग्न अंचल में विक्षिप्त और हालुका वर्षा होबार संभावना रहुछि। समुद्र ठारू 50 किलोमीटर भीतर अंचल में प्रतिदिन स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। आज दक्षिण पश्चिम ओडिशा रे मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। आज और काली भितर भुवनेश्वर में मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना रही। अन्य दिन स्वल्प वर्षा हेबो। आसंता 4 दिन राज्य में अधिकांश स्थान में स्वाभाविक ठारू कम वर्षा हेबो। नियंटिया वर्षा स्थिति बढ़िबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। सेप्टेम्बर में गुड न्यूज देवे सरकार। दरमार बढ़ी आसो एतिकी टंका। तो चलन देखी ना संपूर्ण अपडेट टी कौन रही। सेप्टेम्बर आरंभ में कर्मचारी और पेंशनभोगी केंद्र सरकार महंगा भत्ता बा डीए और महंगा रिलीफ बा डीआर रे द्वितीय वृद्धि घोषणा करिवार संभावना रही। अनुमान करा जाउछि जे नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार एही अवधि रे डीए और डीआर 3% को वृद्धि अनुमोदन करि पारंती। सक्रिय सरकारी कर्मचारी को डीए किंबा महंगा भत्ता अबांटित होइथिबा बेले पेंशनभोगी माने डीआर किंबा महंगा रिलीफ पाई थांती। जनवरी 1, 2024 रु केंद्र सरकारी कर्मचारी महंगा भत्ता 50% को वृद्धि करा जायछि। डीए 50% रे पहुंचवा सहित गत किछि मास मध्य हाउस भड़ा भत्ता एचआर सहित भत्ता मध्य वृद्धि करा जायछि। सरकार साधारणतः प्रति 2 वर्ष डीए डीआर वृद्धि करती एवं मार्च और सेप्टेम्बर रे दरमा वृद्धि विषय प्रकाश करथांती। तथापि यह वृद्धि प्रतिवर्ष जनवरी और जुलाई रु प्रत्यावर्तन करा जाय। डीए वृद्धि ऑल इंडिया ग्राहक मूल्य एआईसीपीआई उपर आधारित जहाँ विभिन्न क्षेत्र में खुचरा मूल्य रे परिवर्तन को ट्रैक करिथा। यह पूर्व डीए वृद्धि ग्राहक मूल्य सूचकांक व्यवहार करी 2001 रे स्थिर करा जायथिला। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। 21 तारिख में भारत बंद डाकरा जानतु केउठी पड़िबो एहार प्रभाव। तो चलन देखिना बा संपूर्ण अपडेट टी कौन रही। संरक्षण को नहीं सुप्रीम कोर्ट निष्पत्ति विरुद्ध में आसंता अगस्ट 21 तारिख में भारत बंद डाकरा दि जाइए। यह सफल करने लगी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग पक्षर आह्वान कर। उत्तर प्रदेश दाऊदनगर जलसेचन विभाग डाकबंगलार अनुसूचित जाति समाजर वरिष्ठ नागरिकों को नहीं एक बैठक आयोजित होइछे। बंद पालन समय संपूर्ण रूपे चकबंद रहिबो। यह किपरि सफल करा जिवो से नहीं बैठक आलोचना कर जाइछे। यह पूर्व 20 तारिख संध्यारे एक मशाल शोभायात्रा आयोजन कर बैठक में कहुला जे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति मानक जो अधिकार दि जाउछि सेथिरे कांट छांट करा जिबा अनुचित। सूचनायोग्य जे निकट में सुप्रीम कोर्ट सरकारी चाकरी रे अनुसूचित जाति और जनजाति रही संरक्षण कोटार उपवर्गीकरण करा जिवो बोली सुनाइथिले। राज्य सरकार अनुसूचित जाति और जनजातिर थिबा स्वच्छल वर्ग को बाद दे अवहेलित निष्पेषित मानक अधिक संरक्षण सुविधा प्रदान करिपारिबे बोली सर्वोच्च न्यायालय 7 जणिया बृहत खंडपीठ राय सुनाइथिले। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। ओडिशा रे पहुंचला 4 राज्यर आलू ट्रक। पश्चिमबंग को पछरे पकाइबा को बाहरिले एई सबु राज्य। तो चलन देखिना संपूर्ण अपडेट टी कौन रही। ओडिशा रे पहुंचला 4 राज्यर आलू ट्रक। उत्तर प्रदेश पश्चिमबंग पर पंजाब जलंधर और बिहार पुरुणिया आसी ओडिशा रे पहुंची आलू ट्रक। उत्तर प्रदेश सहित पंजाब और बिहार आलू मार्केट रे पहुंचा पर आलू बिकिबा को नहीं आरंभ होइछि तीव्र प्रतिद्वंदिता। एबे पश्चिमबंग को पछरे पकाइबा को बाहरिलेनी यूपी, पंजाब और बिहारी आलू व्यापारी। ओडिशा बड़ खाउटी मार्केट होइथिबारु एबे एठारे आलू व्यवसाय करिया पई एसबु राज्यर व्यवसाय आग्रह देखाइछन्ती। एमिति की खती सह मध्य ओडिशा मार्केट रु बेंगल व्यापारी को हटाइबा को राजी अछन्ती उत्तर प्रदेश रो आलू व्यवसायी। भुवनेश्वर आईगणिया रे लागिछि 4 राज्यर आलू ट्रक। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिमबंग गाड़ी आसी पहुंची जाइछि। किछि दिन आगरु जमा आसुनथिला एबे 4टी राज्य रु ओडिशा रे पहुंची आलू ट्रक। अवस्था एमिति हो जाइछि जे उत्तर प्रदेश सहित पंजाब
ଓ ବିହାର ଆଳୁ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଳୁ ବିକିବାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ଭତ୍ତା, 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦେବେ ସରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହୁଛି। ବେକାରୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ବା ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବା ପିଜି କରିଥିବା ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 7,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ବା ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣୁ ଏବେ ଏହି ବର୍ଗର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି ଓ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଆପଣ ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପଡେଟ୍ କରି କିଛି ସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଜବ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏକ ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଏଠାରେ ଏକ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି ଓ ପାସୱାର୍ଡ ମିଳିଯିବ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେଜରିୱାଲ ସରକାର। ତ ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ଯୋଜନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମିଳିବ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍, ଜାରି ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏସ୍ଓପି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ରାଶି ମିଳିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭତ୍ତା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 28,61,000 ହିତାଧିକାରୀ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4,13,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ରାଶି ମିଳିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ 14 କେଜି ଗହମ ଓ 21 କେଜି ଚାଉଳ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହୁଛି। ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ମାଗଣା ରାସନ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ ଏବଂ 21 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ରାସନ। ଏହି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର 48 ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଲେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଉପରେ ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ରାଜ୍ୟର ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଛି। 13ରୁ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ବଦଳରେ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ମିଲେଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଣ୍ଟନ ହେବ ମାଗଣା ରାସନ। ଅଗଷ୍ଟରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତୋଦୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ଘରୋଇ କଟ୍ ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅବାଣ୍ଟିତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ମାଗଣା ବଣ୍ଟନ ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ କରାଯିବ। ତ ସାରାଦିନ ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।